Mamshi. Tonhom, spring onion. Ano yan? Celery. Takchi in Thai. มะเขือเทศ tomato. Sliced tomato. Manao or lime. So hi guys! I'm back again with my channel guys. So ngayon tuturuan ko kayong gumawa ng isa sa pinaka paborito kong version ng sardinas dito sa Thailand. Tinatawag nila itong yam pakapong or sardine salad. Yan. So kailangan natin ng sardines. Ano ito lay na, Mamshi? Paman? 18 baht. Yeah, around 18 baht to guys. Isang maliit na lata. Yan. So, gagawa tayo ngayon ng yam pakapong. So, ani first, siya may Mamshi. Na? This one. Yeah. So, kailangan pala natin ng, ani alaya, Mamshi? Tonhom, spring onion. Ano yan? Celery. Takchi in Thai. มะเขือเทศ tomato. Sliced tomato. Manao or lime. And then red onion. Na-slice na. And then yeah, prick ang tawag nyo na yan guys. So depende sa inyo kung gusto nyo ng sobrang anghang. Yan. So start na natin. Ano yung fuet? Alay Mamshi? Soy. Ano na? Ano yan? Soy หอมแดงก่อน อันนี้แฮมแดง เล็ก paborito ko to guys. Lagi akong tinuturuan ni Mamshi. May Mamshiลืมแล้วไงแล้วก็ใส่อะไรอีกใช่ไหม And then มะเขือเทศดาว tomato Mamshi to มะเขือเทศอะไรอ่ะอันนี้อ่ะ เขือเทศโพหวานเหรอ อันนี้ออกไหมอ่ะMamshi แล้วแต่ยู ถ้ายูชอบยูใส่ไปเลย kaya kung gusto nyo kainin daw yung buto walang problema pero sa akin kasi ayaw ko ng buto tatanggalin na lang natin ayaw ko ng buto guys lagi akong tinuturuan ng aking friendship na Thai kaso nakakalimutan koยูนูนที่ป้ารังไว้ friendship ที่อันนี้ยังปากกระป๋องที่ร้านอาหารไม่มีใช่ไหม friendship ไม่มีใช่ไหมไม่มีนะอันนี้อาหารเป็นชนใช่ไหมไม่ใช่คนโชดเมนูสเปเชียล special ใช่ไหม friendship yeah it's mini special daw to guys kaso ito hindi nyo na-order to sa restaurant na may milan haan na yeah, to guys, usually kinakain ko sa pang bahay-bahay lang or sa staff canteen kasi nga mura yung costing. Siyempre, kot man nikneng man rakaw man peng, may peng. Hindi siya expensive guys. Ang ganitong siya. Yung ganitong mga dish dito sa Thailand, hindi ito expensive kaya yan, wala siya sa restaurant. Ewan ko lang sa iba, pero never kong nakita sa sa restaurant. Itong yam pakapong. May alaik Mamshi. Chili Soy, leg na. Yeah, chili na daw guys. Maliit lang. ระวังมือ Ay, pen chef Mamshi na. Chili. Halo-haloin na yan mamaya. And then, may alaik. Soy,นี่ไป Ani onion, ani karay, siyempre. Together lang, siyempre. Pagsamahin na daw yung celery at onion, spring onion, slice na maliliit. Yung may luwa, ay pen chef na Philippine na Mamshi.
Sabi ko, chef daw, chef ako sa Pilipinas, guys. Ayan na siya. Nakasay manaw, Ma'am Shi, shime? Ma'am Shi, say manaw. Yeah, and then finally lime. Pomay? Alit. Dahil na. Ano na siya, may? Okay. Para medyo masim-asim. Depende sa inyo guys kung gusto nyo maasim. Pero masarap kasi pag nilalagyan siya ng manaw. Lime. Laka, sa alay, Ma'am Shi? เสร็จแล้วมิกเลย มิกเลยเหรอไม่ใส่อะไรเลยเหรอ ครบแล้วอร่อยแล้ว รสดี ไม่ใส่ May sayo. Wala na daw ang ihahalo, guys. Yan. So, halo-haloin na natin. มันเผ็ด Yan. Halo-haloin na natin, guys. Ayan na siya. Yan. Ito na yung, popular. Hindi naman siya popular. Popular, ah. Yan. Ito na yung isa sa pinaka-paborito kong, guys, Thai dish. Yan. Yam takapong. Tawag nila dyan. Yam means salad. ใช่ไหมยำเป็นสลัดใช่ไหม ยำปลากระพง guys. Yeah, very easy guys. Follow nyo lang instruction ko para alam nyong lutuin to guys. Masarap to guys, promise. Yam pagkapong. Yeah, so ito try na natin. Taste na daw natin, sabi ni Ma'am Shi. ได้ไหมเปรี้ยวไหม Epeo, ไม่เปรี้ยวเอาใจ pag hindi maasim, lagyan pa ng maasim ng konti pa. Hindi pa kasi เป maasim. รี้ยวเผ็ดหวาน Lagyan natin. Haluin ulit. Gusto ko na medyo maasim na konti. Then, try na natin. ได้ยัง Sarap, aloy. Masarap guys. Hindi nyo lang kailangan lagyan ng bitchin. So guys, follow nyo lang instruction ko paano gawin to. Procedure. Paano gawin. Very easy guys. Talagang sobrang masarap. Yam pakapong. Aroy mak. Nenon. Yan. So guys, kain na tayo ng aking yam pakapong. Aloy mak, Ma'am Shi. Thank you ใช่ไหม Sarap ihalo sa kanin, guys. Tapos meron pang fresh na sitaw. ที่ยังปลาคิดมากแล้วมันถือไม่แน่กันไม่แน่เนี่ยมีปลาคิดแน่ๆเชียโมเขาไม่พื้นคืออะไรโมปล่อยแม่กันจะมีวันไหนได้ไปเจอแล้วจริงๆทำเป็นชุกนี่เห็นชุกเลยวะ Sarap. ฉันตกเมื่อเหมือนกันทำไมอ่ะ Tsaka guys, dito lang ako natutong kumain ng fresh na kumain ng sitaw, guys. Dito sa Thailand. Yeah. Friendship. เบบนี้นะภาษาไทยนะตัวฝักยาวใช่ไหมกินสดฟิลิปปินส์ไม่ได้ ทำไม ไม่รู้ต้องต้มต้องกุกกิ้งก่อนคนละใจกัน ใช่ only in Thailand eat fresh เหมือนกันเหรอเหมือนกันไหม เนี่ยอันนี้ใช่เหมือนกันแต่ไอ้พวกอะไรเนี่ยต้องกุกกิ้งไง ฟักยาวกะหล่ำปีได้คนไหนกิน จ้า หกด้วยไม่กินสุก ใช่ไหม ใช่มันจะมีประโยชน์กว่า very healthy to na yung pagkain ng ganitong fresh guys พูดกับมัน okay bye